ज्येष्ठ दादा मैंने सम्मान सहित किछि किछि टंका प्रदान कले कॉलेज आ पहला हमर दादा गुटे कहले जे माँ वृंदावती स्वामी हेला जलंधर 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 मरीगला हाँ मरीगला परे भी तांकर स्त्री वृंदावती विधवा हेबार कथा किंतु कली जुगरे माँ माने तांको शंखा सिंदूर चूड़ी काहे दोइछन जेते माँ माने धारण करूछन सब जिनिस वृंदावती के दिया जाय तापरे 2 नंबर रे हमर दादा कहले हाँ जे तोरमा जनता तरुआ तू भी हेंता मुई कर्मी केनता इटा किए कहा के कहितिला से दुईटा कथा में उपस्थापना कर्मा उपस्थापना करा तो पहला जलंधर एवं वृंदावती कथा बुझे दउछ प्रचार करो मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी प्रभात उठिण तुमको चाहिण संध्या काले संध्या देई ओदा वस्त्र पिंधि तो पाद सेविले कोई कुंठल भिवा पाई मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी चारी कपि बसी छंती मथे बसे बसुंदरा चारि पासे चारी चामर डालंती रुक्मिणी पे चौरा चारि पासे चारी कपि बसी छंती मथे बसे बसुंधरा चारि पासे चारी चामर ढालंती रुक्मिणी पे चौरा मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण वल्लभी मागो तुलसा देवी सब जीवा है बोले एंता हर बार है नहीं है गुटे गुटे कर सब जीवा हाँ ए नानी बाबा तो किन कथाटा मैं कहूतली तुमको तुलसी वृंदावती कथा हाँ हाँ आग सत्य जुगे तोर सत्यवती नाम त्रेतया जुगे मालती द्वापर जुगरे नाम तो त्रिपुरा कली जुगे वृंदावती सत्य जुगे तोर सत्यवती नाम त्रेतया जुगे मालती द्वापर जुगरे नाम तो त्रिपुरा कली जुगे वृंदावती मागो
ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଜଳନ୍ଧର ହଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦେଲା ତ ଜଳନ୍ଧରকে ମାରବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେବତା ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ হয় গো ମହାଦେବ ଦିନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଜଳନ୍ଧର ପାଶେ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ହଁ, ହଁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ହେଲେ ଗ- ଅନେକ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳନ୍ଧରকে କିଏ ମାରି ନେଇ ପାରନ୍ ତ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀପଣকে ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ତୁଳସୀ ସଙ୍ଗେ ରମଣା କଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ତୁଳସୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପତି ଥାଉ ଯେ ତିରି କରଇ ଅନ୍ୟ ପତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାର ଭଲ ଗତି ଭଲ ଗତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଧବା ହେଇଯାଏସନ୍ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ବିଧବା ହେସନ୍ ହଁ ଏ ନନି ତ କଥା ଥିଲା ଶୁଣୁନନି ନା ତ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀପଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଜଳନ୍ଧରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ବୃନ୍ଦାବତୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଗଲା হয় গো ସିନ୍ଦୁର କଳା ହେଇଗଲା ଶଙ୍ଖା ଫାଟିଗଲା ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଏ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ରୂପକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ହଁ ତ ବୃନ୍ଦାବତୀ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ কাই বলি গো ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ପୂଜା ସବୁଦିନ ମୁଇଁ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲ ତମେ ଗେମ୍ ଖେଳି ଧର ଭଗବାନ ଯ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦଉଛେ ମୋର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ଇହାଦେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହଁ। ତୁମର ଶରୀରଟା ପଥର ହେଇଯିବା ହେଇ ଯିবা ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକରି ପଥର କରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପଥର କେନ୍ ଅଛି ଜାଣିଛ কেন আমার পাতাল মানে পড়িছে পথ ଖାଇବ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ପଥରଟା ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକରି ଅଛନ୍ ତ ସେଇ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ଶାଲେଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପଥର ରୂପରେ ଅଛନ୍ ହଁ গ্রাম 100 গ্রাম আছে ଶାଲେଗ୍ରାମ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛ ତଲେ ଶାଲେଗ୍ରାମ ରଖବା କଥା ତ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପ୍ରଭୁ হয় ମୁଇଁ ସିନା ଜଗତର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଇଁ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର করন্তি ପ୍ରାଣୀର প্রাণীর ମଙ୍ଗଳ মঙ্গল ପାଇଁ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ তোর স্বামী কি মারিଥିଲେ সেই জগতকে রক্ষি নেই দিতা তুই তো মুই আশীর্বাদ করুছে କରୁଛେ। সদা সর্বদা মুই তোর সাঙ্গে সাঙ্গে থিবি ହଁ তোর পত্র নেই হবার পর্যন্ত মুই অন্ন মধ্য গ্রহণ নে করে বৃন্দাবতী কো দ্বিতীয় বিবাহ করিଥିଲେ প্রভু শালিগ্রাম রূপরে আউ সেই বৃন্দাবতী গছ রূপরে পূজা খাইলে তেণু করি করি বিধবা নেই বৃন্দাবতী আউ সমস্ত মা ভণী শঙ্খা সিন্দুর সবু তাঙ্কু অর্পণ করছন ହଁ বলে স্বামী সিনা জলন্ধর মৃত্যু হেলা হয় গো। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ করলে শালেগ্রাম রূপরে আউ বৃন্দাবতী গছ রূপরে ହଁ তো বৃন্দাবতী যে সেবা করবা 7টা নিয়ম পালন করবা কে পড়ছি জানিছ কেতেটা নিয়ম 7টা নিয়ম 7টা নিয়ম গোটে করবে হেতে পুনি নিয়ম হচ্ছে যে নিয়ম করবে প্রথমরে বৃন্দাবতী গছটা পূর্ব দিগরে রূপরে ହଁ ହଁ দ্বিতীয় নিয়মটা যেতেবেলে আমি ঘরু বাহারমা ঘরকে সম্মা বেলে ঘর ডেবরি আড়ে থিবার আছে আর ঘর নু বাহারলা সময় বৃন্দাবতী খেই আড়ে থিবার আছে 3 নম্বরে যেতেবেলে জল অর্পণ করছো বৃন্দাবতী কো হয় গো। ওদা বস্ত্র পিন্ধি করি হ্যাঁ। আজকালি মা মানে জলকে দি সারলা পরে প্যান কানি করে ছিঞ্চি আছেন ই কেনতা বস্ত্র পিন্ধে সুখাটা পিন্ধবে আর দেবে ওদা বস্ত্র পিন্ধি কর সেবা শীত করছে মাসে বুড়া বুড়ি লোক থর থরি নেই জীবন সেটা কেতেবেলে লাগছে যে প্যান দেবা লাগে তো যেতেবেলে ঝিঞ্চি হেসন মা ক্রোধ হয়ে যাসন সে পানিকে ছিঞ্চি হেবার টাইম হয়েছে নহৈছে 4 নম্বরে হ্যাঁ। সন্ধ্যা কালরে গোটে আমি সন্ধ্যা দীপ দেবার টাইম 5 নম্বরে দীপটা পূর্ব দিগরে মুখ থিবার কথা হ্যাঁ। আর আজিকালি মা মানে সে দীপকে নি করি পন্নে রেবো ফুলমা গোটে গোটে বনাইছন সে বৃন্দাবতী গছে আউ রখি দইছন কিন্তু সে কথা করবাটা নহছে যে কোনসি পূজা হো গোটে বস্ত্র বিছাই দেমা আউ দীপটাকে রখমা রখমা। এই ধরিত্রী মাতা সবু সহিছন সবু সঙ্গ দুইটা জিনিস সহি নি পারন 3টা জিনিস সহি নি পারন গুটকা খেয়ে করে থুকি দেহে সহি নি পারন সেটা থুকিছন যে কলব ঘরে কান্তা সহিছন এটা তো কষ্ট লাগে কিন্তু 3টা জিনিস 3টা ভাড়াকে ধরিত্রী সহি নি পারে ହଁ কেন কেন কুট কপট ছন্দ মিছ মায়া লোভ যার দেহতে আছে সহি নি পারে হাতে লোক সহি নি পার জলদি মরি যাবা সে 2 নম্বরে নারী জাতিঙ্কর আউ গোটে কষ্ট সহি নি পারে ହଁ টুকেল লোক হেইতিবে এন্তা খাপি হি করে তলে সইবে বেলে টুকেল লোকর এই 2টা স্থান হচ্ছে অমৃত ভণ্ডার তো ই স্থান যদি আমি তলে পকামা সে ভাড়াকে মা বৃন্দা ধরিত্রী সহি নি পারে 3 নম্বরে যে কোনসি পূজারে আমি
दीप के तले रखिदेले से भारा के सही नहीं पारन हाँ। कौन वस्त्र बिछे देमा आ दीप के आमे रखबार कथा हाय गो केतेटा कथा गला हाँ छोटा गला गो तापरे 6 बेले 7 नंबर जिते बेले आमे अगरबत्ती खुच जलासु अगरबत्ती के नी करे आमे वृंदावती गछ तले खुची देउछु जेले कोचा दिला लगा तो भुसबो गो होसब कौनसी गुटे धूपदानी रखिकर से व्यवहार कर हाँ हाँ 7 नंबर सिंदूर चंदन अर्पण कला समय ई कनिष्ठ आंगरे वृंदावती को देवार कथा ये आंटी रे नहीं हाँ वृंदावती गछरे सब देवता 3300 कोटी देवता हे अछन बस के रेस्टा 30 कोटी देवता रहबे एटी कोचे ना किन लगे किन देवता थिसन नहीं मुई तो गोटे भी दप पानी देवर आग मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पत्र देवतांग वास मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पत्र देवतांग वास तो पत्र पढ़िले मनई हुई कहई गले कदास मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी मुले तोर बिस्कुट वाला जे पतंजलि बिस्कुट थे से के बिस्कुट नहीं से विष्णु मूलरे गंगा देवी डालरे भगवान विष्णु पत्र रे सब 3300 कोटी देवता आ मंजूरी जिन फूल फुटसी देवदेव महादेवंकर वास गोले कदास मागो तुलसा देवी अटु श्री कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी ननीलो हाँ सब कथा तुमको वृंदावती कथा बुझे कर हाय गो कहली कि नहीं हाँ यहाँ दे आउ गोटे कथा के कहमा काय कथा जे समस्त एंटरटेनमेंट लागी गोटे सब